بيزنس أنجل فيها كلمة بيزنس وكلمة أنجل ملاك يعني نجم تظهر ما تركبش على ما يقال على موند ولا فاريات وصعبه وكسوحية الناس اللي فيها. التسمية أثارت فضولي كما يقولوا. نعرف اللي البيزنس أنجل هما ديزانفستيسور، أما شنو يخلي هما دون غيرهم عندهم لادجكتيف هذا؟ وحتى في الفرنسي نقولوا لهم انفستيسور بروفيدنسيال. باهي برا نتجاوزوا الكلمة ونجيو للرسمي. كيفاش يخدموا هالبيزنس أنجل؟ علاش ولا وقتاش نمشي للبيزنس أنجل؟ وين نلقاهم هالعباد؟ خاطر من الأول في بالي كل واحد وحده، أما وين نفركس ونقرأ عرفت اللي فما زادة دي ريزو كاملين، منهم مثلا بريدجينج أنجلز اللي قايم على دي انفستيسور مكثرهم من دياسبورا أفريكان. عاد بعثت ميل لسمر الواتي اللي هي بريزيدونت وكوفونداتريس متاع الريزو بريدجينج أنجلز بازي في فرنسا، أما سمر جاوبتني وكانت في تونس وديسبونيبل. عسلامة سمر. عسلامة مريم. ميرسي سمر اللي قبلت الانفيتاسيون متاعي. وفات جوست حبيت نحكي لك شوية أنا كيفاش وصلت لك. تحت بالسمارت كابيتال الرابور انويل متاعهم وانا مفركس ونشوف لي ستركتور دو فينانسمون كيفاش واحد ينجم يفينانسي ستارت اب نتاعو. وانا كيما حكيت لك في الميل en fait مازلت كي لانسيت ستارت اب نتاعي دونك j'ai eu le courage de le faire وقاعده جو m'informe un petit peu sur le financement نتاع ستارت اب هذا. دونك je suis très contente لقيت امراه بزنس انجل ولو انه تيرم مازال شويه فلو عندي. دونك ميرسي اللي انت قبلت باش تجاوبني على الاسئله هذوما على تو سكي تورن اوتور دي بزنس انجل ولا انجل انفستور. سي لا ميم شوز ساعه ولا اي هو ساعه ديجا برافو انت pour tout ce que tu fais. خاطر je sais très bien que le parcours d'une start-upeuse est très difficile surtout moi effectivement. donc يعطيك الصحه على اللي تعمل فيه توا. Et ça me fait plaisir اللي كلمتني على خاطر effectivement en tant que femme زاده investisseuse je suis sensible particulièrement à la cause féminine et à l'investissement féminin. اللي هما نعرفوهم من غير ما نقعدوا ندخلوا في الارقام اصعب شوي اصعب et très mal desservi par le financement مش في تونس برك معناها في العالم اجمع. donc c'est très important. به سؤالك انجل انفستور ولا بزنس انجل سي لا ميم شوز. وزاد بالفرنسي نجم نقولوا انفستيسور بروفيدنسيال pour dire اي بزنس انجل. tout ça c'est la même chose pour dire معناها c'est une personne physique généralement qui investit son propre argent dans une start-up à laquelle elle croit. okay. donc الفرق الكبير ما بين بزنس انجل اي ان انفستيسور مثلا في سي تسمع يظهر لي انت كي تبدا نعرفش كان عمل دي اكسيليراتور ولا دي بروغرام يبداو يحكيو حتى انكوباتور برك انكوباتور برك يقولوا لك في سي بون في سي سي فينتشر كابيتاليست دو مي سي جينيرالمون الفي سي سي شركه بون نجم يكون عبد معناها عامل سا بروبر سوسيتي مي جينيرالمون c'est une firme c'est une entreprise اللي هي elle lève de l'argent à l'extérieur des millions d'euros qu'elle investit au nom de ces هذوما LPs ولا GPs معناها les associés في الشركة هذيا اللي هما يعطيو الفلوس وبعد لي جيرون هما ينفستيس الفلوس نتاع qu'ils ont levé. البيزنس انجل كي نجحوا سي اون ايتاب افون جينيرالمون تجي قبل الفي سي قبل الفنتشر كابيتال تلقى بيزنس انجل مي سي دي بيرسون كيما قلت لك قبيليك فيزيك دونك عباد كي ont généralement une passion pour le monde de l'entrepreneuriat, pour l'écosystème des startups. Et donc, pour le risque, il faut, je pense, il faut une bonne dose d'amour pour le risque pour être business angel. على خاطر en gros انت عندك شويه فلوس de côté في عوض تمشي تحطهم في تشري appartement ولا tu investis في البورصه dans des grandes entreprises. تقول لي انا je vais effectivement prendre le risque de parier sur une start-up, sur un entrepreneur, et je pense, il va bien sûr me permettre de réaliser voilà, un bon retour sur investissement, mais surtout, c'est une aventure que j'ai envie de vivre avec lui. Avec Alesh, généralement, quand tu es business angel, tu vas investir dans des projets qui te parlent. Tu es sensible justement à la cause féminine, donc tu vas être tenté par investir dans des startups féminines. Qui est sensible à la cause environnementale, tu vas regarder des startups qui sont climate friendly. Émotionnel. Il y a un côté subjectif et émotionnel important, effectivement. Mais bien sûr, pour la femme a un risque qui est très grand. Donc, il faut que ce coup de cœur, voilà, ce lien émotionnel
soit quand même étayé par des chiffres. هذاك علاش وقت اللي باش تحكي مع أي business angel كانك ما تعرفوش sur un plan vraiment personnel et amical, il va forcément te demander شنو هما les KPI نتاع البيزنس نتاعك. Donc tu dois très bien معناها قبل ما tu contactes un business angel يلزمك تحضر normalement les chiffres نتاعك بالكدا. شنو هو الشيفر دافير؟ كان عندك un MRR un ARR نعرفش كان شنو ما هذوما MRR و monthly revenue. ال MRR c'est monthly recurrent revenue و ARR revenu récurrent. revenu récurrent mensuel والاخر annuel. كانك في الاي كوميرس لازمك تعرف الباني مويان نتاعك قداش تسمع LTV معناها اكسيتيرا. دونك فما plusieurs KPI selon البيزنس موديل نتاعك et selon le domaine نتاعك qui sont vraiment pertinents pour ton activité. Et généralement, n'importe quel business angel qui a un peu d'expérience va te demander ces KPI-là. Donc, quand tu تبدأ تعرفهم ou tu les maîtrises, quand tu inspires de la confiance في اللي انت tu maîtrises vraiment le business نتاعك وقاعد tu monitores بالكدا les indicateurs qui vont indiquer est-ce que tu vas vraiment performer والا لا sur le long terme. Donc voilà, انا هذه نصيحه اولى كانك انا سمار فهمت. دونك دوكو شويه شنو معناها بزنس اجل سورتو هو سي كوا كوم بروفيل معناتها علاش يفا انفستير في لي ستارت اب هذوما. فما ان كوتي بيان سور كو دو كور ولا دي فالور بارتاجي، فما ان كوتي انفستيسور، فما ان كوتي زيد بريز دو ريسك، مي بريز دو ريسك اون اتوندون بيان سور ان روتور. فهمت الشيره هذيك ماشي نتاع ستارت اب. لو ستارت ابر مثلا كيما انا علاش ولا وقتاش نمشي للبزنس انجل بلوتو كان انفستيسور كلاسيك ولا كيف سي ان شوا؟ يعطيك الصحه مريم، سي اون تري تري بون كيستيون على خاطر effectivement كما قلت لك فما peut-être une confusion من الأول ما بين le rôle du business angel et le rôle de l'investisseur en capital. اللي هو généralement معناها les deux sont des maillons de la chaîne de financement d'une start-up. Donc quand on parle de la chaîne ما نعرفش كان عملت انت ريشيرش شويه باش شفت والا قابلت برشا دي اكسبير من كل بارتي. تري بيان. دونك تعرف اللي من الاول تبدا باللوف ماني معناها انت ton investissement بيرسونيل الفاميلي الفريندز اكسيتيرا هذاك فوالا pour financer le premier MVP نتاعك ولا en tous les cas pour créer cette traction هذيك معناها tu prouves les femmes à des clients qui sont là et qui veulent acheter le produit نتاعك. هذا سي معناها لا باز باش تقنع اي بزنس انجل. l'étape اللي بعد ما عندك family and friends يا اما tu vas faire une campagne de crowdfunding si ton projet s'y prête etc. et là voilà tu ouvres beaucoup plus de demande, la législation te le permet etc. تنجم تعمل une campagne de crowdfunding et en parallèle voilà تعمل une levée auprès de business angels. Donc les personnes physiques هذوما qui peuvent être organisées en network voilà en réseau والا individuel معناها مثلا فما des capitaines d'industrie معروفين اللي investissent dans plein de startups وحدهم هكاك من غير network. وحنا في تونس مثلا عندنا توا à ma connaissance 3 réseaux actifs اللي منهم donc Bridging Angel الريزو نتاعك voilà le réseau اللي انت فيه plutôt اللي انا فيه voilà et que j'ai l'honneur de présider depuis 3 ans mais qui est basé هو في فرنسا خاطر on n'investit pas exclusivement في تونس on investit en Afrique de manière générale. وفما des réseaux معروفين هنايا depuis longtemps كيما Bacartage Business Angel فما un réseau féminin كيما Damien. Donc ça commence à peine l'écosystème يظهر بعد peut-être نحكيو على l'écosystème خلني خاطر بعد بيك على السؤال نتاعك هكا شويه نظره شامله باش نقيدهم لازم ورقه وستيلو. مي توا اجا نرجعوا للسؤال نتاعك وقتاش تمشي للفي سي وقتاش تمشي للبزنس انجل. دونك بعد قلت لك في الليتاب الاولى فما الفاميلي اند فريندز فما peut-être كراود فاندينغ جوست ابري وبعد عندك البزنس انجل قبل ما تمشي للفي سي. معناها نورمالمون ستاج اللي تمشي البزنس انجل فيه في الديفلوبمون نتاع ستارت اب نتاعك سي جوست ابري avoir généré ou avoir prouvé les femmes à des clients qui sont prêts à acheter ta technologie et juste avant d'aller voir des grands investisseurs. Les grands investisseurs, généralement, ils interviennent sur des startups un peu plus matures. Rodé, voilà. Il y a un chiffre d'affaires récurrent, MRR, ARR. Après, les business angels, c'est d'ahom bidhom anouar. معناها فماش une seule logique qui les régit. فما من الأول des investisseurs اللي باش يحطوا des petits montants, فما qui mettent de plus gros montants. وكل واحد معناها عنده كيما قلنا c'est une relation من الأول très directe, très subjective, émotionnelle, etc. Donc en fait
حتى l'implication نتاعو البيزنس انجل في الاكتيفيتي نتاعك باش تكون très variable et donc l'apport نتاعو يكون très variable d'une personne à l'autre selon l'expertise اللي هي عندها في الدومين نتاعك par exemple si elle peut aider aussi par son expertise par son network معناها مش كل شيء بالفلوس. مي كي يبدا مثلا كيما نتوما ريزو ما ça veut dire فما قواعد نو معناتها كل ريزو عنده سي ريغل اي فوالا اي من الاول معناها لي ريزو دو مانيير جينيرال sont là juste pour aider les business angels باش يعملوا tout le process مع بعضهم في عوض كل واحد وحده. D'ailleurs, ça évite à la start-up d'aller voir 10 personnes individuellement. Au moins, un réseau. Et voilà, elle présente une fois pour toutes, pour normalement l'ensemble du réseau. Et femme a la partie sourcing pour le réseau de Business Angel pour trouver que les bonnes startups dans lesquelles les investisseurs peuvent investir. Donc, femme a la partie sourcing, femme a la partie rencontre avec la startup et due deal, on veut aller plus loin, donc due diligence. Et ça, plus on est nombreux, mieux c'est pour justement que le واحد ياخذ une partie, le partie légale, une partie technique, etc. pour faire une due deal complète. Donc voilà, on peut mutualiser en fait nos efforts dans un réseau pour justement étudier l'investissement qu'on va faire في الستارت اب qui nous intéresse. معناتها يلزم الكلكم موافقين. انتم قديه مثلا في بريدج؟ احنا on est une vingtaine et on n'investit pas tous ensemble. D'accord. معناها on fait le process من الاول مع بعضنا mais بعد à la fin il y a ceux qui sont intéressés qui vont investir. Chacun investit en son propre nom. D'accord. معناها en direct, مش الريزو il investit. Donc بالله كان نعاودوا مثلا البروسيس خلينا نفهم توا معناتها processus نتاع business angel qui va investir. Donc انا ستارت اب نجي je vous contacte et je propose ونعطي اللي قلت لهم لي ذوما الكل KPI ولا حكايات. بعد qu'est-ce qui se passe? Donc انتم تقسموا الخدمه pour faire toutes les vérifications. احنا اول حاجه نسمعوك. Bon, on va poser toutes nos questions bien sûr. Donc فما une première rencontre اللي هي généralement احنا نعملوها sur Teams ولا sur Zoom etc. pour connaître la start-up, aller au-delà du pitch deck. خاطر pitch deck OK, c'est bien mais بعد عندنا plein de questions, il faut avoir cette première rencontre. Suite à cette première rencontre, il y a femme un intérêt et donc là on va aller plus loin pour analyser etc. demander un business plan, demander plus de documents. والا on va s'arrêter là خاطر حتى حد من الريزو n'est vraiment intéressé. كيما قلنا فما une part subjective ودعوا ساعات احنا نحاولوا وقت ما معناها une start-up ne nous plaît pas voilà dans laquelle on veut pas investir, on essaie toujours de trouver des arguments positifs اللي باش يعاونوا ستارت-up هذيك كمان باش تقدم. et c'est pas toujours évident خاطر قلنا فما البار دو سوبجيكتيفيتي qui joue un rôle زاده معناها وقت اللي نقولوا ليه مش معناها خاطر ستارت-up خاطر peut-être ça vous parle pas. Voilà. Femme quelque part هذيك اللي ساعات elle est difficile à argumenter هكا d'une manière très et encore نرجعوا للديفينيسا مع les VC اللي les VC de toute façon ils ont un fonds à investir et donc toi كلها ارقام. voilà toi beaucoup plus accès على les chiffres que وقت اللي تبدا business angel من الاول. Donc, une fois que le premier filtre est fait, après, c'est dans notre réseau. Donc, femme a كل réseau, c'est règle. Quand femme a un intérêt, femme a un lead investor. ياما هو celui qui a contacté la start-up ولا اللي هي كلمته من الأول ولا en tous les cas celui qui est le plus intéressé par investir, qui va prendre le lead pour faire la due deal, pour aller plus loin. يولي هو le contact privilégié du start-upper. مش كلنا كل واحد front line. Voilà. هو في front line هو coordonne مع le start-upper et مع le réseau en interne pour qu'on avance ensemble sur l'analyse, les documents. Une fois que on a répondu à toutes les questions et qu'il y a une envie réelle d'investir, نعملوا le tour de table, on نقولوا qui est partant. Donc on a investi, femme a des startups où on était 2 à investir, femme a des startups où on était 10 le réseau. Donc c'est vraiment très variable. كل واحد il met un ticket. Et la somme, voilà, c'est ce qu'on verse. Le ticket, on est dans les normes européennes. J'ai fait partie d'un réseau de femmes business angels, justement, femmes business angels en France. Et le ticket était le même que tous les réseaux de billets en France, entre 5 000 et 10 000 euros. Mais ça peut aller beaucoup plus. Le minimum. La moyenne. La moyenne, c'est 10 000 euros. OK.
احنا هنايا معناها avec Bridging Angel aussi on investit pareil entre 5 000 et 10 000 euros même si c'est في تونس معناها وفي en Afrique. Oui, والأزمة مثالش يجيو. Voilà. Donc le ticket du réseau, il varie entre 20 et 100 000 euros في les tours. Donc, ou en plus, on est membre de ABAN, اللي هو Africa Business Angel Network, اللي عامل un matching fund. Donc, du coup, احنا, par exemple, il y a une start-up dans laquelle on a investi 90 000 euros, ou grâce à le matching fund, خذاو 60 000 euros en plus de notre investissement. على خاطر احنا on a investi. Donc, c'est un matching fund par rapport à l'investissement des billets. D'ailleurs, حكيت مع Smart Capital وعدوني نعملوا matching fund. Donc, j'espère que ça va être fait, Inch'Allah, زادا في تونس. Le process هذايا bon OK نقولوا احنا مشينا حتى الاخر وفما donc d'abord est-ce que c'est bien d'avoir في un réseau مثلا 10 qui investissent خير من زوز ولا معناتها plus on est nombreux c'est mieux c'est pour la start-up ou pas وشنو من بعد le retour en fait معناتها شنو تاخذوا انتم en retour est-ce que فما un pourcentage معروف عند les business angels الكل une moyenne ولا كيفاش؟ Pas du tout. C'est une très bonne question على خاطر pour la start-up, en termes de montant, bien sûr, plus on est nombreux, mieux c'est. Oui. Tu multiplies par le nombre. Ouais. Après, en termes de table de capitalisation, cap table, ça peut être compliqué. Qui تدخل معك 10 عباد ولا 12 معناها voilà les VC justement بعد كي يجيو وتقلقهم الحكايه كي تبدا التابل de capitalisation trop éclatée. Ouais. Donc Tawa on a eu le cas récemment où les startups nous demandent de créer une holding voilà معناها un SPV. حاجه برك فوالا باش الكلنا نحطوا فلوسنا فرد مي بون هذاك سا انجوندر دي كو احنا سوبليمونتير معناها كي سون كونسيكونس زاد بارابور خاطر الانفستيسمون نتاعنا معناها ان غرو 10% ولا 15% de l'investissement باش نحطوا juste les frais pour créer cette structure avant d'investir donc et là par exemple on est en train d'en faire une في الUK pour investir dans une start-up اللي هي في الاصل tunisienne mais توا installée لبرا donc c'est une très bonne question effectivement qui fait l'implication نتاع les business angels finalement في l'entreprise. D'ailleurs, souvent, on a recours, enfin la start-up a recours à des SAFE, voilà, des BSAR. Et donc, c'est des outils qui permettent à la start-up de lever rapidement de l'argent en promettant en fait de l'equity à terme lors d'une levée plus importante. Et comme du coup les investisseurs, les business angels par exemple qui vont investir avec un BSAR voilà avec un safe house c'est la même chose BSAR voilà safe c'est la même chose en anglais voilà français mais احنا في تونس ما عندناش bien sûr باش نقول لك اول مره نسمع بها ça viendra je pense ça a été discuté je pense dans le cadre du Startup Act 2 etc. donc j'espère que ça va venir. Qui permet quoi finalement? Ça permet donc à la start-up de lever rapidement. ما تقعدش معناها ما فيهاش كل complication نتاع السيناتور نتاع الباكت d'actionnaires etc. Donc elle peut en gros entre le moment où tu signes un safe et le moment où tu reçois l'argent ça peut être une semaine juste le temps de faire un virement. Alors que concrètement sur terrain في تونس ça prend combien de temps? Ça dépend, c'est très variable, c'est très, très variable. Mais en tous les cas, femme a des moyens détournés pour حاسيلو des montages assez complexes. ما فماش structure هذه في تونس, donc on fait des choses pour que ça soit justement dans la légalité, mais qui complexifie finalement le process par rapport à voilà un simple BSAR voilà un safe. L'avantage principal, c'est que la start-up peut lever plus rapidement de l'argent et l'avantage pour le business angel, هو يدخل en fait avant une grande levée. Donc en fait, il prend le risque قد ما تدخل بكري قد ما le risque est plus élevé. Bien sûr. Donc du coup, comme انت تدخل plus tôt, normalement تبدا عندك un discount sur la valorisation اللي باش يدخلوا فيها les investisseurs الاخرين من بعد اللي هو généralement de l'ordre de 20-25%. Et femme un cap et un floor في الفالوريزاسيون. D'ailleurs هذا ça nous mène à la question نتاعك اللي من بعد اللي قلت لي est-ce que كلهم معناها business angel اللي ياخذوا le même pourcentage ولا comment في l'entreprise. لا ça dépend de la valorisation de l'entreprise. هنايا de la start-up. هنايا مشكلة كبيرة la valorisation. خاطر ce n'est pas une science exacte. ما فماش surtout من الأول. خاطر بعد كي تبدا une entreprise reconnue معروفة عندك les bilans نتاعها وتنجم تعمل les chiffres comptables و معناها تخرج une valorisation claire et nette. Start-up sur comment tu vas générer enfin كله potentiel الأكثرية. Donc
Femme a des méthodes où tu as le benchmark, tu vois des entreprises dans le même secteur, etc., similaires, qui vont قداش ils ont levé, etc. Mais هذاك فما biais كبير فيه اللي tu compares مثلا une entreprise في تونس ou une entreprise في أمريكا qui fait exactement la même chose. Bien sûr. Ce n'est ni le même marché, ومش حتى في أمريكا حتى في فرنسا, ce n'est ni le même marché, ni le même ni les mêmes mécanismes d'encouragement, comme je connais bien aussi l'écosystème français. Il y a énormément de subventions, mais le BPI, mais la région, mais il y a un business angel, mais X argent, la start-up peut le tripler, voire le quadrupler, rien que grâce aux subventions de l'État. Tu as l'innovation, qui m'a dit, tu as la région, tu as le BPI, alors que il n'y a pas autant de mécanismes qui complètent les stades de financement. Donc, il faut أكثر وقت. Donc, du coup, d'ailleurs, j'en profite pour en parler. Il y a un billet, نشوفوا فيه en investissement dans des startups في تونس. Et les valeurs, elles sont décorrélées de la réalité de leur marché. Alors, je pense, avec le benchmark, ils se comparent très souvent à des startups في أمريكا. Donc bon, je pense que les choses aussi s'améliorent. C'est des phases d'apprentissage. Donc, j'espère que ça va revenir à des valos plus corrects. Mais en tous les cas, en tant que BA, généralement, on n'est pas le lead sur un round. Peut-être un investisseur plus grand ou elle a un réseau plus grand, un étranger qui va prendre le lead ou il va négocier la valo avec la start-up. Ça nous est arrivé d'être lead. Le lead, c'est à nous de négocier. وبعد des investisseurs اللي باش يدخلوا في الراوند هذاك الكل حتى كان ماهمش يتبعوا لا فالو اللي تفاهمتوا عليها من الاول. دونك يفو فوالا نيغوسيي بون فما دي ميتريك راهو نقول سي با اون سيونس اكزاكت فما كوميم مثلا وقت اللي انت ما عندكش شيفر دافير بون tu peux pas non plus demander عشان 10 millions 5 millions de valorisation معناها فما كوميم حاجات اللي qui relativise qui essaie de cadrer un minimum معناها la valorisation et du coup انت البورسنتاج متاعك en tant que billet dépend de cette valorisation là dépend انت l'apport قداش التيكي باش تحطو الفالوريزاسيون et puis tu calcules du coup قداش انت البورسنتاج اللي باش تاخذه من l'entreprise. واضح طولت عليكم يا فاليا با دو تو انا حبيت جوست في الاخر انت قبيله خاطر حكيت على الايكو سيستيم بديت شويه ما كملتليش كنكملوا بها هذا اش عندنا في تونس et voilà قلت لكم دوك الهيستوريك معناها لو ريزو اللي نعرفوا من الاول سيتي كارتاج بزنس انجل بعد احنا دونك بريدجينج انجل on a vu le jour كما قلت لك في فرنسا où on est très actif on est في تونس mais on est que 3 finalement في تونس البقيه كلهم les 17 autres البارا ما همش في تونس. on est répartis ما بين فرنسا السعوديه امريكا مصر قطر دونك فوالا. مي هذوما دونك فينالمون كي تبدا في تونس ستارت اب تونيزو تونيزيان معناتها ينجموا ينفستيس فيها جماعه من برا. اي on a déjà investi معناها احنا on a investi dans 8 startups منهم زوز توانسه في تونس معناها bon c'est plus compliqué j'imagine mais heureusement ça a le mérite على السيت نتاع البي سي تي فما une fiche d'investissement qu'on doit remplir bon le start-upper doit fournir un peu plus d'efforts pour nous aider justement à remplir cette fiche qui n'est pas toujours très compréhensible. A priori ça a été amélioré, bon j'ai pas vérifié récemment. Mais en tous les cas, femme a un moyen. Déjà, c'est bien. On peut investir Melbara effectivement dans des startups tout ça. Après, bon, les choses ne sont pas encore complètement faciles. Et surtout pour des la fibre un peu peut-être patriotique, les ça. Donc, on veut encourager les startups tunisiennes. Pour un investisseur vraiment étranger, je pense que ça peut le refroidir, plus que ça, le process plus compliqué. Ou femmes, des personnes physiques, un peu Hakaftoons. Femmes. Bon, je ne peux pas donner les noms. Mais femmes barcha, franchement, qui investissent, qui ont des amis que je connais. Et d'ailleurs, ساعات نحكيو مع بعضنا على des deals قبل ما نشوفوهم مع بعضنا حتى هما خاطر en étant في تونس ils peuvent pas faire partie du réseau نتاعنا اللي خاطر احنا non résident, donc du coup on peut investir en euros ou en dollars alors que وقت تبدا في تونس on peut pas investir ensemble malheureusement. كل شيء dans des startups tuniso-tunisiennes voilà. Donc voilà, femme a des investisseurs qui قولهم لي en off. Merci beaucoup Samar d'avoir un petit peu renseigné على الموندو هذايا
تري معناتها فريمون شي با يعطيكم الصحه باسكو جيماجين كو فما برشا حب للبلاد وحب للانتربرونيا. ميرسي ا توا عايشه. اللي فهمتوا اللي البزنس انجل تنجم تمشي له وقت اللي تلقى تي بروميي كليون والامور واضحه في بروسيس الخدمه نتاعك. وكما قالت سمر ان بزنس انجل يجي قبل الفي سي. من الاخر كل نوع نتاع انفستيسمون ووقته وخاصيته. ايش قعد لنا عاد الفي سي؟ تحبوا تعرفوا كل شيء على الفنتشر كابيتال؟ به تو نحكي لكم كل شيء في الحلقه الجايه.